ternyata kita lihat rumusan saintifik menyokong suntikan dos penggalak ataupun dos ketiga. Dan baru-baru ni kita lihat di video laman sosial, ada tular di video laman sosial menyatakan WHO memberi perhatian iaitu kepada campuran ataupun heterologous dose. Video tu telah pun dirakam pada bulan Julai. Ketika tu bukti-bukti saintifik masih tak nyata lagi. Dan hari ini kita lihat daripada bukti-bukti saintifik heterologous ataupun campuran vaksin Sinovac dan Pfizer contohnya ataupun AstraZeneca. Kajian yang dijalankan di Chile, di Thailand dan juga di Turki telah menunjukkan keberkesanan yang lebih kalau kita menggunakan dos penggalak yang sama. Iaitu kalau Sinovac dan Sinovac. Iaitu 90% di Chile dan keberkesanan 90% di Chile, dan juga kalau dibandingkan dengan dos penggalak yang sama, itu homologous ialah 80%. Jadi inilah kajian saintifik yang kita ada. Dan setakat ini kita mulakan dos penggalak, iaitu kalau Pfizer, Sinovac yang kita menggunakan banyak Sinovac di negara kita, dan Sinovac boleh kita campurkan dengan Pfizer ataupun AstraZeneca. Dan ini akan memberikan keberkesanan yang lebih baik, iaitu 90% sebagaimana ditunjuk satu kajian di negara Chile. Dan ini kita galakkan rakyat Malaysia, kalau telah diberi janji temu untuk dos penggalak, kita dapati 40% yang tidak hadir untuk dos penggalak. Kita menasihatkan untuk tampil ke depan untuk dapatkan dos penggalak. Ini adalah kerana kita lihat sekarang epicenter jangkitan COVID-19 ialah di Eropah. Dan di Germany, Austria dan sebagainya kita lihat ada peningkatan kes yang mendadak. Negara kita mungkin kebelakangan dalam tempoh 3 ataupun 4 bulan kerana mereka memulakan suntikan vaksinasi, program vaksinasi lebih awal. Dan kita masih menggunakan kaedah serampang dua mata, iaitu meningkatkan liputan vaksinasi yang paling penting kepada mereka yang belum divaksinkan. Jadi kita nasihatkan mereka tampil ke depan untuk dapatkan vaksin. Yang kedua ialah kumpulan rentan sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, iaitu mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang ada comorbidities ataupun petugas barisan hadapan untuk dapatkan dos penggalak untuk meningkatkan imuniti kalau ada jangkitan COVID-19 akan berlaku dalam tempoh masa terdekat. So I have two questions about heterologous vaccination for Sinovac recipients. So we've been hearing that some of them are against mixing vaccines for their booster dose. So firstly, does the MOH highly recommend heterologous vaccination with Pfizer or AstraZeneca for Sinovac recipients, as this is more effective compared to a third Sinovac jab, as shown in the study in Chile and Turkey? So the updated study in Chile shows that a third Pfizer or AstraZeneca jab is over 90% effective for Sinovac recipient in all indicators lah. So secondly, on that note, MOH said boosters for AZ and Sinovac recipients are still dalam semakan NPRA. So when will NPRA make formal recommendations on this? Thank you. Okay, I'll answer the second question first. AZ and Sinovac, they have submitted the dossier and we are in the process of reviewing it. And the next meeting from the Drug Control Authority will be on the 17th of November. So we need time to review the data. So this will be under the NPRA. Having said that, the Sinovac and Pfizer heterologous vaccination, that will be under study, and perhaps I'll invite Dr. Kalai to elaborate that study. Yeah, thank you, Ashley, for the question. You're right to sort of highlight the heterologous regime that's used in the Chilean study. But they also mentioned in the same study the other couple of vaccines. So in Malaysia, of course, the regulatory approval is of Pfizer. It's not about it being compared with AstraZeneca. And therefore, for those who have been given the Sinovac or the Sinovac vaccine, the Pfizer is recommended as by default, we call it, because that is a priority. And the data from the study shown in Thailand shows the same.
And therefore, we will go with the Pfizer unless there's a medical contraindication. Then, of course, the other adenoviral platform, which is the AstraZeneca or the Sinovac that is being given, will be considered by the physicians. So this is something that we already have experienced in the rollout before, in which there are those who cannot take the Pfizer vaccine, where subsequent to an allergic reaction were given, it's the same issues here. So we will go with the Pfizer first. In terms of the use of the other platforms, the recommendations are to offer the same first, and then later with NPRA's approval, we can consider the heterologous mix as well. So there's enough evidence to do the same. Adakah KKM akan mempertimbangkan secara walk-in untuk pengambilan dos penggalak? Yang kedua, apa jadi pada dos penggalak bagi mereka yang tidak hadir pada janji temu, terutama yang sudah mengesahkan kehadiran? Adakah ia akan diberikan kepada sesiapa sahaja yang hadir di PPB atau klinik? Dan ketiga dan terakhir adalah, adakah kita kini sedang diambang gelombang jangkitan baru? Apa tanda-tandanya? Jika benar, apa yang boleh dilakukan untuk mengelak situasi itu? Terima kasih. Jadi untuk walk-in buat masa ni kita belum putuskan lagi. Kita dah bincang dalam CITF booster dan juga di mesyuarat di Kementerian Kesihatan, tetapi kita belum lagi membuat keputusan walk-in. Tapi ada besar kemungkinan kita akan membuka walk-in kepada mereka yang belum divaksinkan. Itu yang pertama. Yang penting ialah untuk mencegah penularan ni ialah mereka yang belum divaksinkan. Untuk dos penggalak ataupun dos ketiga ialah keparahan kepada kalau mereka dijangkiti. Satu ialah keparahan, satu ialah penularan dalam masyarakat. Jadi kita bincangkan kalau walk-in untuk mereka yang belum divaksinkan dan juga mereka yang telah ketinggalan dalam janji temu, contohnya 40%, adakah mereka dibenarkan untuk walk-in? Dan ini kita dalam perhatian dan insyaAllah kita akan sedikit masa lagi akan melihat untuk pelaksanaan yang bagaimana kita boleh menghubungi mereka balik kembali untuk mendapatkan dos penggalak. Dan kalau kita lihat kebimbangan kita sekarang ni ialah dalam pencegahan. Iaitu kita lihat sekarang ni kebimbangan kita ialah peningkatan kes di Eropah dan negara-negara yang lebih ke depan dalam segi vaksinasi daripada kita. Dan kita belajar daripada pengalaman mereka dan juga walaupun kita masih belum ada lonjakan kes mendadak, hanya penurunan kes telah mendata tapi belum naik lagi. Jadi masa inilah pencegahan tu amat penting sekali, iaitu kalau kita boleh pertingkatkan lagi iaitu kepatuhan kepada SOP dan mendapatkan vaksin. Yang vaksin dos penggalak ataupun dos ketiga. Ini penting untuk kita bersiap siaga luaran dan dalaman untuk kita berperang dengan COVID-19 ni. I want to just to clarify, if you have taken the Sinovac vaccine, right, like you're fully vaccinated, is it possible to receive the booster shot, which is also Sinovac? Yes, it's possible, but at the moment the NPRA has not approved the Sinovac booster yet. They just submitted the booster to NPRA, so we are reviewing it. Unless we are contributing to the global data, Sinovac, Pfizer. So today we know that the data comes from Thailand, Chile, and Turkey. So we are doing a 1-year study in terms of collection of the data, Sinovac, and Pfizer. This is a study. So we hope that within 1 year we get the data and then we can actually contribute. Most of the studies done in Chile, in Turkey, as well in Thailand shows that efficacy has increased better than the homologous Sinovac, and Sinovac. So we will make a decision under NPRA. The dossier has been submitted. So we hope that we can get approval as soon as possible.